তিনি চিনি মহারাজ চিনি হাসেনি বুবাকারা তিনি আগেনি যে লাইগুमा 1944 वो दिता राइडर थंगा तो राइडर हाथ ताल कई चक्कियों ने चिनी जो तो चिनी दो कारण और राय देखो दाव कारण और चिनी लोंका हंबंग चिनी महाराज बुबाकारा नो थंगा तेजो तो फटे राय मो का हम लोग किसे को सादा ने अमा है होजन कुजन बफ्रो चिनी जमाते होदा अपरानी सुद दुकान तो जमातिया 1944 और होसम बुदन गो राजधानी याग्राव आसौ होसम बुदन माइचाइ थांगा चिनी अपराबन जों साइक्लें मसम आनो महाराजाना 1915 1917 1919 निनि राजबा यो तो फारनो माइचा राजा थें कोइ तुनि मैं तमो बडी থেকে দিছা রাখনা যত পয়েন্ট থেকে বুঝিছা রাখনা আমি মং দিনি অরসে বুঝুমাইকা সিগর বুঝু মানে একমাত্র কারণ তা নাই বলে চিনি তোফা আগে তোফা সে আগে ভুমা কাছিনি পোশাকা তমনিছি হাজার বছর ধরে তাকে স্লাইডে থামু আগে চিনি কবরো নপুরিদম নগো সে যত তোফা তমনি আবার জমাতি আরিয়ান কাবে কোকে করি যত বড় তোফা নপুরিদম নগো হাকে চিনি তমনিছি ইংলিশ তাও বন হাই তাও কি কিরক তো বনি বং চন্দ তাও থামসা বাংনা থামসাঙ্গে চিনি যে মহারানী রাজমাতা কাঞ্চনপ্রভা দেবী যে বাজারে চুক্তি খাইখান থামনি বন যতদিন কিফিল ভাইমি আসা जों যত থামসা বন সামতামেগা जों दै दैफ्राव সেকুরিটি শান্তি মাইয়া বন তিনি যত ন সময় টানা থানায় মহারাজ ইকসকে जों সময় টানা থানায় जों থামসা নাই চিনি হাসতেনি মা ছাইনা নাওনি বাঙ্গৈ মাদারে এগ্রিমেন্ট চুক্তিনো চিনি दैफ्राव হাহাই তেউ শাখাই সামতামনি বাঙ্গৈ जों সময় টানা থানায় ओमहाय हानिबाङैनो दिनै जत' फारनो जों नों त्रिपुरा नोंनि आं नों जमातिया हमयावै जों त्रिपुरासा जों जत' त्रिपुरासा ओमहायके जत' नो वासम बाहायनाय दिनै थांगौ ओमहायके फायनांनाय दिनै जे बुसकां सामगोदानो जों महाराज बुबाकारानो जों सङै जों सामगान थांनाया जों अनेक बुद्धि राजनीति खायगा 1952 থেকে जों राजनीति खायबोले दा 2020 চিন্তা মাখা চিনি তে কমারছি কারণ চিনি বুবাকারানো যতদিন পর্যন্ত চিনি ওর তো ভেমে আসা চিনি বুসকান আসো মই আসা বলি মাঠ মর্যাদা রমায় আসা जों কোনো দিনতে কি প্রসার শান্তি মাইয়া কমার কোনো আমি বলে 5 মিনিট কখন দেখায়া যত নতুন খুব সময় দাঁড়িয়ে দিনে অরণ্য অঙ্কাই নেবে না ওমহায় আর তাবং উমুপেন যতন फायदे हमारिया कारण तब बरफ कबां गेदारिं मांगे दिनै लाइफ मानो मैं तखायमोन जों बुखबाय सालायखा 184 राजा 200 जन राजा किन्तु के जायगा जों नुगरिया खानि बाङै दिनै महाराजा बिगुन किशोर मानिक बाहादुरनि स्टेज लसों नेक्स्ट जेनेरेशन फुनु खालामबाय बानि अमन दिनै पाइसा राजा फुनु खालामबाङै दिनै जमाता हा हदाव 5.5 लाख टाका फर पाइदै दिनै महाराज ने स्टेज सुनाका ओ स्टेज नवेम्बर 5 तारिख उद्बोधन खायनाय महाराजा चिनि बुबाकारा बो थाङै टाइम 12 बो उद्बोधन खायनायनि जों खबर होबाय आरो ने जों जमाते हजाने जतन जों फायदे हजामालिया तबे जत तो फानिगै अन्तत कनै खेबन मा फायनि जतन तो फावनि कनै खेबन मा फायनि कारण गोबां फायरमालिया जों ओ मुपेनता ता तो बरबां रमैया बले फायदे चिनोसो सिसे जत ता फायदिसिम हांलायसै ओमहाय हानिबां जतना आशा खायो जत फायबाय जानाय ताइबो थासायनाय जब जों एक मरबां लायसिनाय खाबाखसो मांलायसिनाय ओमहाय जों सामतां फायनो जतनि समय तां फायजां बायदि अनि मते गत बाबा गेदें थानि आं समय ताङो आनि कफिसा सामलाम दागा जय बाबा ini Maharashtra ini grup yang total jati itu yang ilmu hacamu dia tinggal kita pasnik semuanya bah sini dia সম্প্রদায় itu yang kau senai bah Durga Puja ni paya Dashami Puja bah kringkot masih yang suci sanamoni kau tenam kau puya yang ini radano hazar bah kacang dia belum dijawab
जों ट्राइबखौ सामो जोंनि सर्ग महाराज आर बोले दफा साजरा तंसिया जत्त जातिनो तेबुओ मावने खेलाये जोंनि राजा रेंखायखौ देखे जोंनो दशमी दियो ब्राने राज पूजावा परिचय मनि दिनै से मालायसियो 2020 दिनै 26 अक्ट'बर जों खाकसामुरिया जत्त दफानि मालाय मुं आंनाव खुलिये दिनै जोंहासे परिचय जों 19टा जाति निपसि तिनिपसु जाति फाय बरना दिसकाव पासनि काव साखाय ब पृथ्वी बयनागे राजानि बयनाले प्रजा से जों प्रजा से एकमत मांनाय जों प्रजा से जोंनि राजानि रक्षा माखेनाय जोंनि जे हरे नखर साखावखौ जोंनि राजा दंखौ जोंनि राजा थाव दङ जोंनि राजा बर्तमान दङ जों बन मा पावया बनया मा करया अन्यान्य फेसिलिटी अन्यान्य देश चलाकाली बैखौ जों बचिं राजानो या करे माथाया हिया हदा होग्रा नाम लुयां खौसायो जत्त सम्पदायनो खौसायो गायनि समाजनि जे रायकासखौ बर्तमान दंफायो ब्रानब खाकसामुरियो हदा होग्रानब खाकसामुरियो जों जे जानजानि जातिनि सा परिचयनो जों गादेनो 27 जना उपाधि तैये आरो राय कासको समस्त चिनि आरो हरै चुरि तैये जों क्या मत हातैमो जों बार आलोचना केमो हदा होग्रा बेफो खत्रिय समाज बेफो जोंनि उसैबाय जत हालाम द्रायबायके जों क्या फांसन देखे खेये जाति परिचय लायनिमो जों के जोंनि रां पैसा फाइन ग्रै जाबा आबो मये जों नावे परिचय लायमेन तिनि परिचय हा तारमाने महाराष्ट्र जों बिराद खाकसामुरिया हाथि तनाय पर्वत तनाय सिरियाले बरमुरा तनाय सिबांमा मिजोरामनि सिरिया बिपदक लायथानाय रब बुंथैखौ एताव त्रिपुरा जव तंस्थौ रन बासेन्दानो थोंगे खेमनि फिसि आबफा महाराष्ट्र खाकसामुरि जाव महाराष्ट्र खुंगो ए जत्त हदानो नाम खुंगे तो मोबाइल जत्त हदानो जोंना साफोरि तो मोबाइल आबफा जों गंथायबारा जत्तनो थांलायना हिये नांनो खुंगे तिनि रखौ साजाव एंगे पाइ थावगाव लाइनिङो जोंनो राजबारि मालम चव बजि महाराष्ट्रनि आशीबाबाय जे राजमातानि आशीबाबाय जों रख जोंनि ब्रु सम्प्रदायनि हदायगिरि मेला हिये माइख्लुमो माइलमा खुरमानि फुजा कासखौ माइख्लुमो इ फुजा खेमो ताकलागे जों महाराष्ट्रनि दिनाव आशीर्वाद नाये तिनि बिनि बार खुंनो सानाय देशनि परिस्थिति ब COVID-19 रूपबाय जों रां पैसाखौ सब रावबो जों पारमिसन मागियाबाय राव राजबारियाव जों टिकेट दाखलाय फुजा खेमाया कासखौ माइख्लुमो माइलमा खुरमानि चियां तरफ থেকে जों अन्य जायगा हाफायो माखेहा आरो जायगाखौ जोंनि रायसं जोंनि हदा होग्रा जत्तनो माबाखौ माया फायदि हिया आरो जायगा नादेनो दै खानानि एरिया दिल्लीराम पाराव जों सामायनो सेम्पल खेपो जों जाति परिचय लिरनाय होनानो तिना साखाबावो तारमाने जोंनि महाराष्ट्र जों खाकसामुंगो तिनि थुंगे नायफेमो आसाया आइनि बार साख्लायमो हिके ब्रु पांजी तथा क्षत्रिय समाज देवरमा हदा निनि जों भारती जत्त सर्वजातीय चिनि ताखु चिनि वंश एखे फाइमनिछि जों जाति पाटन थानि आबो जों हिंसायसि खेलायो जारा शिक्षित दंनाय जारा बुद्धिजीवी नागाव रोंया सियानो तेलेछि महाराज बायसि या तलेरो राज्य रक्षा खेखे ता वर्तमान यूट्यूब होनो चिनि साव बासा तो आइनि बुकु पाताल कइना बं जे साहस खिए ब्रैदिखौ सुखेदो जों इमामनो सुखे बि साम फाइसिमे आबो बुनखौ खाकसामुरिये ए बं जातिनि सामुताव तो हिए आबो परिचय खये आबो कौ सावो एंगे त्रिपुरा म थानिए दंनाय आबो नबो खाकसामुरिये जोंनि आमथो दैके जोंनि रियानि साफुता तेनानो खाकसामुरिये तिना रनो पेटा कौसा जत्तनो कुटा His Excellency, ini Maharaja Udol Kisu Manikoro ang Kabai Suwai Kurumo, tai
어로 파이 만도 파이가 저도 도파니 이제부터 호다 helping 호다 타이모선 호다 노라싱 호다 리앙 무토 তাই ত্রিপুর ক্ষত্রিয় সমাজ তাই যত অরব আই মানুষা অকরণ আনি খুলুম তিনি ই দিন যে 1944 সালনি পরে তিনি 2020 जों हजम बुजम खायनो थांनाय दङ बिनि बागै जे उद्योग चिनि महाराजा पद्म किशोर मानिक जे অনুষ্ঠান खायगा बिनि बागै आं बना ताय बैसा खाबाय खुबाय आनि खुलुमो रु जों त्रिपुरा दफाराव तिनिर जों आगिनि सिमि महाराजा आमलनि सिमि नारायण मुं दङ एबं राज सभाव नारायणनि दायित्व कर्तव्य अनेक दङ दुर्गा प्रसाद नारायण अरविंद नारायण दुर्लभेन्द्र नारायण তাই লাস্ট তিনি রাইমা বেলিনি বিনোদ সিং নারায়ণ এবং তিনি রাজ পরিবার বাই নারায়ণনি ওতপ্রোতভাবে রাজকার্য সম্পাদন খাইতানি টং টং ওই ব অশোক রাজত্ব তিনি ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট মার্চ খাইমান করে তাই তিনি ব অনেকটা বিলুপ্ত টঙ্কা তথাপি মহারাজানি বিনি সাইজাতে পাইনি जों त्रिपुरा तुबालेनि गुथुनि उद्योगे गत 2020 नि 16 फेब्रुवारी তিনি মহারাজা নিজে থাঙै কোন ও নারায়ণ উমংন ব নিজে হইতে কোন বিনি পাগিরে কোন কতাল কাইসি 1944 नि পরে তাইসা কতাল কে কোন পুনঃস্থাপন খাইকা बिनि बागै जों महाराजानो ताइबायसा खाबाय खुबाय बना हांजामारुओ ओंखाय आं ताइ किसा एकटा पन सानाय महाराजानि तिनिर नारायण तीनटा स्तर नारायण उमा ताइ रुवाजा तीनटा थ्री टायर तिनि विचार व्यवस्था समाज व्यवस्था दङ आं महाराजानो पर सानो मुसलमानखाय ताइ किसा तिनि जे उदयपुर किछु मन्दिर दङ যেমন মন্দির উদয়পুরনি জগন্নাথ মন্দির ভুবনেশ্বর মন্দির মহাদেব মন্দির ত্রিপতি মন্দির এই যে তিনি রাজ আমল থেকে যে তমানি তাই উদয়পুরনি রাজবাড়ির তমানি বন রক্ষণাবেক্ষণ খাইনানি সরকারি সাহায্য খাইব যে খাইব এবং যত 19 দফানি বড় ও মন্দির অন্য তাই রক্ষণাবেক্ষণ খাইনানি যতনো বন মাছ বলাইনাই ব তাই কেসা কম ঘটে তিনি খুব ভাগবতর খাই চালেও বুঝলে প্রাও খাই চাও তিনি মানিক ডাইনেস্টি যে মানিক ডাইনেস্টির বিনি ইতিহাস তিনি যে মহারাজা শব্দমানি জায়গা বড় বর্তলা আঙ্গ বর্তলানো মহারাজানের কইও যত দোকানের রিকুয়েস্ট খাইও অনুরোধ নারুব যত রাখো পয়সা সুবাই তিনি বর্তলানি মহারাজানি সীমানুন যে বছর থেকে খুম রই খুমনানি চারিদিকে কোনো ওয়াল রই না খাওকে বিছানার বাগৈ যত দফার কোনো সহযোগিতা খাইনানি প্লাস নি মহারাজনা কইও যাতে কোনো যথোপযুক্ত মানে কোনো फिसा खायनानि उद्योग नाथुम होनो आं ताइ गेसाखौ खानानि मुसुआव जों दिनार जत मालिका अनेक बसरनि परे राजतंत्रनि परे तो गणतंत्र फाइ जों दिनार 19 दफा मालिका সেই 19 दफानि बररनि मध्य जों तिनि और हजम भोजन चाइ थां पाइखाय आबार कमाइ थानाय आराय मियाते একটা মহারাজনের রাং কইও মহারাজনি তুইফাंबाय কাইসা কোর কমিটি মুসो যত দফানি হইতে একজন বা দুইজন খাই কমিটি নারে जों প্রত্যেক বছর এই কইয়াবো 6 মাস একবার जों কোনো নিজেদের মধ্যে আলোচনা পর্যালোচনা খাইনান বাগে একটা কোর কমিটি পাইখাই জানা হিনা খাকায়ও এবং তিনি হিজ এক্সেলেন্সি বিনের आं अनुरोध नारो बो कैसा कमिटी तिनी पाबो महाराजानिते समय जत दफानिते कैसा तिनी नारoi बना खायलान बागै बना आं सानामसो ताइ कैसा त्रिपुरा राज्य सबचेয়ে माने माने अनुन्नत त्रिपुरा राज्य जों सेकेंड बा थार्ड पोजिशन दं टोटल पपुलेशन त्रिपुरा दफाराव ओ जगाव आं महाराजानाव कोने नायो
তিনি আরো শিক্ষা দীক্ষা খুব কম হায়ার এডুকেশন খুব কম ওদের 2 নম্বর কাছে স্কুল তুমি সুবলাই বুতু নারায়ণ প্রমা হইতে তুমি জায়গা নাই 2 নম্বর কাছে স্কুল শান্তি বাজার খাই আমি মহারাজনর বেলাই খা কমফুনাय नै কাচং आंनिफ्राय बेसि कौशल्या जोंनि आरो त्रिपुरा राज्योनि माणिक्य डायनेस्टी 184 जन माणिक्य डायनेस्टी এই মানিক্য ডাইনেস্টি যাতে কোনো রকম ব্যাকআপ নিতে বনো অনেক সময় নিও অন্যভাবে তীর্থে অমর মানিক্য কিশোর দেববর্মা ও গোবিন্দ মানিক্য দেববর্মা আর তিনি ওখানে মানিক্য ডাইনেস্টি সে মেন जोंनि सिनि जामुं जों ताबो बनो स्लाय मुया असनो कक सावै महाराजना ताइबाय सा आनि खाबाय खबाय खलमय आनि कौनार बनो पार्टियाव जतना हामबाय खुलुमबा তিনি একটা ঐতিহাসিক দিন বেলায় বেলায় কথা সাল দুর্গা পূজানি দশমী সাল তিনি গোবরা সং সাইমেখানা তিনি লাজ বিক্রম মহারাজ 1944 সাল পাইথাক তিনি হাই অসম বুজন খাইলাংমানি তিনি কাতাল খাইতে এসে পিজা খা अब একটা ঐতিহাসিক ঘটনা একটা টার্নিং পয়েন্ট ইন দ্য হিস্ট্রি অফ ত্রিপুরা তরফ এবং তিনি স্বয়ং চন্দ্র রাজা যজাতি রাজা যে রাজারঙ্ক ঋগ্বেদ পুরাণ মহাভারত রামায়ণ সৃজা সেই রাজবংশনী স্বয়ং প্রতিনিধি তিনি তিনি বিষ্ণু উপস্থিত জয়াখাই পিলিপুথুই তিনি চিনি বসকাম চিনি মহারাজ আমতি ভাই তিনি ভারতবর্ষে না হাসাকাবো তিনি চন্দ্রবংশনী হিনই হনুমান নাই রাজাকে বতর কম ধরে অবে বেলায় বেলায় গর্ব খাইজানেন ক এবং চিনি লাইফ মানে চুনতেও কাহামকে সিনা নাঙ্গাই চিনি ঐতিহাসিকভাবে এই অসম বুজন অর্থ খায় অনেকে অনেক ব্যাখ্যারিও আসলে অসম মানে চিনি রাজমালা ও সৈনিক বুঝলাম কইছে অশব্দ ইউজ খাই যাবো অর্থাৎ চিনি জাতি তো শিখ জাতি হাই ওয়ারিয়র রেস হিসেবে করছো এবং চিনি দুর্গা আমার চুং অসাহীন তামন অসাহীন অসি হিংকে সিং ও স্যাং ও অসি শব্দ হইতে কোনো ফাইমানো অসা কারণ অমচিনি অসাম্মতায় যুদ্ধনি দেবী স্যাং তুইজা কাজে ও অসামতাই বাই চিনি অসম বুজন আবো কুরুংলাইজাক ঐতিহাসিক ভাবে বস জরা হইতে বস রাজন হইতে চেংজাখা নির্দিষ্টভাবে সাইমেয়া তার মানে চুং লাইভুং হইতে সাইমানো যে চিনি ভূভাগরা ত্রিলোচন এবং চুং কক ব্রবেখাই সুব্রায় রাজা হিনো সুব্রায় রাজানি জরাও তাম তাম মতাই খাইজাক হিনয় রাজমালা সুজাক তমু দুর্গোৎসব জল উৎসব তারপরে দিনে সূর্য পূজা আবারও খাই যাব একটা দুর্গা পূজা অসাম্যতায় যিশু খ্রিস্ট আসাই মানে 3000 বছর সিগাং হিনজাগো ত্রিলোচনী জরা তারপর যুগ পাইবে তিনি কলি যুগ আরম্ভ মানে জরাবো রাজা যুধিষ্ঠির সময় তিনি ত্রিলোচন রাজা তংমানি আ জরার হইতেছে চুং অম অসাম্যতায় খাই ফেমেন তাবো চিনি বড় বিসিমো বাক্সা বাক্সা সাও অমো অসামতাই বুনি দফানি মতাই নয় যে দফানি বুভাগরাত তাবো হইতে 5000 বছর সিগাঙ্গ দুর্গা অসামতাই কাইগিন গাই জুমদা বুনি দফান হইতে শুরু হব এবং ও দশমী দিন ও অসম বুজন খাইজান মানে তামন খাইজা কথার সা রাজা দিনী ও সর্দার মানে তামো সেনাপতি আগিও ক্ষত্রিয় সন্ন্যাসী সেনাপতি বরং চিহ্ন রাজা বছর বয়সা নিয়ম খাই মালাই কগলাম সালাই বরংনি দুঃখ কষ্ট কোনো অভাব অভিযোগ সালাই ছকা দিলাইও রাজাও আপরু অনি বসংনি যারা হদা বরং গরম দিল এখানে চিনি ঐতিহ্য চিনি হুকুমু কুমু কসারা চই থাকা তিনি তেবসা আবু মানজু জাতিকা ওমন বেলাই ন চিনি 21% সবাইকা
tebo turuna nai to ha mo tabo tewisa pram karang bosanan jora tewisa jo hasa gawo chung jol jol mol mol mo tewisa শক্তিশালী জাতি হিসাবে প্রতিষ্ঠা মান নাই চুন কেব রাজমালাও সুজাক তমু প্রথম 14 দেবতার মন্দির পূজা খাইমিনি পরে ত্রিলোচন সুজাক তমু মত্তা বরিজাক তমু ভগবান মতাল বে সাল তংসার ও হাসাগাও ও তিপ্রা তো খানো কেব চেন্নাইয়া কেব সকমলমে হিনে সিবে বরিজাক তমু কয়তো চিনি বড় বড় আবো কাজে আপন মঙ্গল চিনি বড় সহজে মেসেন মায়া কেব চিনি কথার দোবংশনি বড় কথার তুই হক কথা চিনি চুম মুথাই কথা নুনগাই মুথাই রাসুল মাত মারি নাই আসু কং না সাবে পাইনা মুসুগো চিনি তিপ্রা হা চিকন সাতুনো তিপ্রা হা আহাই কথার হা সারা পৃথিবীর তুম বাংলা কথার হা মুথাই রতন যা করি যা তাবরং যে ফাইজা চিনি হাওয়া আবো বুইনি তান্ত্রিক বংশের বড় যত সাইমান দমু কাজে আবো চুম কিনা করে মুথাই ফাইজা বসাদা চিনি হাওয়া তো চুম মুথাই বিশ্বাস মা খাই নাই কত মা খাই নাই ধর্ম প্রথম তো নাই বুঝকাঙ্গা চিনি রাজার যেমন ধর্ম তুই আগে ফাইকা ওমো আগরতলার জায়গা যত ভগবান বুমবাইছে ফাজে ব্লেক কৃষ্ণনগর রামনগর রাধানগর ইন্দ্রনগর হ্যাঁ দিনি বনমালীপুর যত মোতাইনি বুমবাই সারা ভারতবর্ষের কয়টা জায়গা রাজধানী বুমবাই তুই মোতাইনি বুমবাই ফাজে তো রাজধানী চারদিকে শুধু মন্দির সারা ত্রিপুরা শুধু মন্দির কাজে তিনি চিনি কোনো চোরি ট্রেডিশন চলে না বলি বলি প্রথা চিনি ইটস এ পার্ট অফ কাস্টম চিনি রিচুয়াল আমরা বন্ধ খাই মিয়া তার মধ্যে তিনি বন্ধ খাই সুপ্রিম কোর্ট গত স্টেক হাজার হাইকোর্ট রাইনো দুর্গাবাড়ি নিয়ে যে চুম পুরমতামো চুম তান্ত্রিক বংশনি বড় তান্ত্রিক পদ্ধতি চিনি মোতাই খাই পশু বলি এবার আবো চুক্তি দমু নুম ভাইকে আমার বন্ধ খাইকা যদি করি হিঙ্গে নুম ভাইকে 70 বছর টানে থেকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় এই যে দুর্গা পূজা বাংলাদেশে করে ওয়েস্ট বেঙ্গল করে যারা দাবি খাই যত ছিল সব পতন রাষ্ট্রীয় মর্যাদা ওই দুর্গা পূজা অসামতে কাইজান মানে একমাত্র ত্রিপুরা হাওয়া চিনিছি সারা বিশ্ব পৃথিবী কোন জায়গায় একে সাবো তুই নাই উমতাই না চিনি তো তুই ফেই নাই তেজে চুমছে চিনি মতাই আবো অসামতাই আবে না হচম বুঝুন কোন যা উসু কক সরনে ববুরা এমনিতে দ ভগত অপরাধ মানে যতন খুলমা আনি কক পাই 아니 응고의 소마tem이 저는 동글의 디네오로 꾸이라 제 한번이 미생되는 사이만카 따모 고마카 따모 동고 따모 만나낭 따모 나낭 아라이다의 꾸이라는 비슷하게 생긴제 어서모 부존 제딱 다이머니 어서모 부존은 아게 스리시티오 따모 다이 파이스 아무튼 잠만 선들어도 있은 이니 가이나이 보리바게 안 비슷하게 꾸이나이 sini somas ni raida te riti ni raida te sing ini raino ya sorry sini maharashtra sing borom dinai tai bono kisu japai da phanai sini somaspati ni bisinga jattoni tolani thakta ku bisinga khoksom horendra koloi bo sini somas ni ngoi bono borom dinai tai sini je somas ni ko sing japai dinai sini age osomo bujono sing komaikan payo je sini Opone wo sing saimanda sini lai umani wo saiman mani bising pe. Akan itu kewa. 약 sini je konete sing age go kai kayo tamanga ba abo sing samanyo kisa sini jeta kal chanunarame sini disa tai tamo gono senen sing gono japa hisabe ka kintu age ni jugo anglai age rajtantro mana raja tantro anglai sing nini joto chamung numung ga tono sing dubi phai gono japa hi phayo sini koloni goro joto palkhano phayo tamni himba বিশেষ করে তাইবো মুইতো তো tamni হিমালাই বিশেষ করে অসম বুজন বাই সিনি কলইনি যেটা সিং তাগো যারা সিং পালাই তো যতনে সিনি কলইর রাই বালমানি যে রাই বালমানি খাবো অসম বুজন বাই রিলেটেড কারণ এই যে অসম বুজন মানে অসাও হাইমানি অসা কিন্তু রাজা তুমি শিখাই আগে
Kau sini koloni kau tayo raja bakai yo asani bakai kanggal mami taman. Mana raja jenis asa kayo. Raja ni ara to no payo. Paye Haima yo minisan umumani bising pe 10 dina bo to mono boi borom digo joto সমাজ ni joto company borok tai raja bo haino সমাজ ni je jara je সমাজ ni tanero borom debo isi kichu উপহার debo ঠিক আবহাই ক্লায়ে বিশেষ করে সিনি তথ্য যে সাইমামনি বিসিংতই সিনি থানি তথ্য দङ এবং আবনি বিসিংতই পইলা অসম বুজন যেটা চেং সারিনাই আও অসা কিন্তু অনেক হাজার বছর সিগাং রাজা রকায়ো কিন্তু অসম বুজন যেটা চেং রিনাই जों সাইমামনি সিনি তথ্য দঙকে বিচন্দ মারিস করি সময় আবো বোধয় যে 1275 হইতে 1279 স্ট্রিং এবাহে একাবা 1865 হইতে 1869 স্ট্রিং নি আও বিশামি বিশেমন উনাই তমাঙ্গাবা সিনি থানি তাবো প্রমাণ হিসাবে দङ বীরচন্দ্র মানিক্য সিংহ জাপাই হিসাবে রিমানি রাংচাংনি মেডেল তাই সেং দङ তাবো দङবো आसामी जेता मानमाने आर जों लाइगुमाव विभिन्न लाइगुमाव परि साइमांगा बीरचंद्र मानिकनो असम बुजन फैला तें दुबनै तामि हिमला आबो लोगोनेसो सिनि थांनाय बिसानि सकान 1918 जों 150 तम जों रायबालमनि पान्दाब जों थाइथांगा सिनि बर्तमान ताबनि जे महाराज पनिजिबो एटेन दंथाफोरा বিশেষ করে তিনি অমন মুইতো তাইবো দংনানি বাগৈ তামনি হিমবা আবো অসম বুজননি রিলেটেড গাম হাইনো সিনি ফলোইনি যে তাংনাই রাই সং গাইলিম সং তাই বিভিন্ন করাও রাজানি কবো মুম্বাই অসাও ফাইयै ফাইলাইও ফাই দশমিও যখন চাউই নং অসম বুজন চাই নগো কিফিলি থাংমনি পরে কারণ হিমি ফাইও হিমিনো মাথানো কোন মানে বেশিরভাগ হিমি ফাই হিমি মাথানো বনে বাগে অনেক সময় নাও আবো ঠিক লক্ষ্মীপুনি দিনকে ব্র মোটামুটি 12 বছর হই বনে বাগে সিনি যে রাইবালমনি কিন্তু আগে লক্ষ্মীপুনি বলে সিঙ্গা রাইবালমনি 12 বছর হইমনি ঠিক পারানি সেকান গাই পারাতে শক্তি শক্তিঙ্কা যতনি জান জান পারা থাংবাই নাই ও আ জাগো কাইসা হাইন হেকা বনে বাগে কাইসা অনুষ্ঠান খাই যেটা রাইবালমনি বিসেন পালালাই ফাইও আবো যেটা খাইজামনি ও অসম বুজননি রাইজাতিনি जों খাইজাগৈ তো বনবাগি সিনে থানি তথ্যবো जों মোটামুটি দङ সাইমানে যে অসম বুজন বীরচন্দ্র মানিকনি আমলা চেঙ এবং লাস্ট অসম বুজন সিনে তথ্য দङ যে 1944 বিসিও মহারাজা বীর বিক্রমনি আমলা পাইথাক অসম বুজন দङ 1945 হংলাই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ মনিবাগৈ আবো আও অনুষ্ঠান রাও কুংলায়া বিশেষ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও ত্রিপুরানি বেলাই প্রায় সাক্ষাৎ মুং সাইমানকা আর তাই বিশেষ করে ও যে 1944 নে পাইথাকনি সাইমামনি আমনি হিংকা বিশেষ করে আং নিজি আমনো কালেক্ট বুখাই দङ আনি দাবুরানো ইন্দ্র রায় বন লাস্ট পাইথাক অসম বুজন জানাই যে ইন্দ্র রায় কানি দাবুরা আনি নারানি বিনি বুখায়ং আনি দাবুরা যে অসম বুজন সমানি ইয়ংগুরি সঙ্গ সঙ্গ তো ফাইয়ে বড় ফাইমেনি বড়নি থানিবো সাইমানজা বড় অসম বুজন চাই থানজা পরবর্তী তাই অসম বুজন মাথা ফাইলাইয়া যেটা 1944 পাইথাক অসম বুজন জামনি আবঙ্গ অসম বুজনি যে আসল কাউ গাতাবো অসম বুজন তিনি আগে 44 সালনি পরে 76 ইয়ার পরে তিনি সিন মহারাজা তিনি অসম বুজন পাইয়া সঙ্গাবি সেকা অনেকবার সিনরে তিনি যে আওয়াইনাই como de caramba se tanga de como más bosong no hite bono omo taisa ken he tipilo tuiman abo chaito member bus adaja salemoni bising joton chaito mon bising tini ni jago sing tini ora hoito tini hai ageni din hai 10 মিনিট sing osom bujon bingung phare tini hoito ngakbe ao tabo kintu rashtontra ya tabla thilo tontra sing sri sri tini kinar na nilo tini bono omo bini sing pesta bilayo tai bobo হাইনি ওয়ানসগুনে তিনি যতনি চাইতো মুংন ব রক্কা খাইনা হইনে ব তিনি আব নিচিন খাইকা হইনে সিং খাকাও যা কাউনাকলাই তিনি অসম বুজনি যেটা হাইমানি যেটা তাৎপর্য ক্লা আব হইনো যেটা হাজিও খরচ সমান যেটা সাইতাঙ্গা আও जों যে
অসম বুজন মানে অসা বুজন जों आबो बुजिगौ जेता मानेबो आबो एक কথাই प्रकाश हैन थाङा ताजे असम बुजन असानि बुजन माने असम बुजन असाव बुजन जाना थांमोनि असम बुजन हायनो जाखनानै जों बोलबो जे असा बाय रिलेटेड जेता थासि क्षत्रिय समाजनि जे समाय हा बयनि समाज दुर्गा पूजा हन्तमा हन्तम सैबे दिनो सिनि द खालाय जों जे आगे बिसिं सैमामोन बिसिङै जतन सिउ जों गनो दुर्गा पूजा ने असानो Sini kan daw kau itu dong rata bakai osan yang mata. Sementara osan itu semua durga puja ni. Asal ni kota sebab ni sebab temas sekarang mereka sengapa ni bisoi tahu ya. Teman kaba sing os hat lagi sing os tanam paling kaya agak ada raw. Semua umum. Dan boleh bagai yang umum tadi asal kena tanggia. Omoni itu sing kita tahu sejarah. Oh siapa tu bos orang semua budon umumnya pano. Sing sini kalau ya tahu sejarah de osong buzoni related sing jeta rival mone sing tabu soyane tla kaidom sing tabu se grabon soyawune tlayo hoyto sing osong buzon radane ar dikir thangone india শুধু sing je অনুষ্ঠান আগে যে আর বড় মতন যেটা খাইমিনে sing আমন সিমিনে খাইলে তমু hoyto radane আর osong buzon মাথা খাইলি আছে তাবো যদি আও sing যদি অরাইদা soyawune তমু ngakai Sengke sini rival mana? Tapi kita ni mana? Kita sini rival mana? Tapi agran mesti punya sih rival. Sengaja kita ras kontrol ni amalah lokhi punya sih balo. Gono kontrol kaya kita lokhi punya berkas. Kita gono kontrol ni pore bosan 1955 ni jenis sih. Abu jauh tu nak salah lagi. Dia tu gono ras kontrol sih kiri khaba. Gono kontrol bosan tunggu ni wah. Jauh tu nak kata lagi kaisa jorana tangga tiga ni rau nak hanya aku. Sung ogran mas ni punyot lang ikan. Apa salaiman bising teh. Ar sung jadi omo tabu soya wino o osmo bulgan dosun yot soya ni tongna nakai. Aw sung kita sini rai kana sung hai aw agen jago sung lokhi punyot ni sini aw rai balmon mus tongkan. Awon dia boleh juga apa kelayu. Ada yang tengah. Angko ini bisa kaya di Maharashtra. Ini osmo bulgan jeta sengka. Aw jadi soya tongkan boleh sana. Tapi ini osmo bulgan rok hak hina ni. Rokha khainer nai waktu itu kali Maharashtra itu minta itu bailet India. Ini jago thasingan isas kan sana sini Tripura bos ini naran Thaitanga kosir ni jasa Thaitang mani kau. Hoy tapi sekarang saya kata lain ni kau ni kau, ang bisa ke kolej sama sih ni kau nak sana nayo. Kata lain ni means bawa no tit kayak belang sana tangya. Teman kau sini sini ni di rokha khainer ni. Sing konon kontrol tu mui tahu. Sing kata lain ni ras kontrol kiri tu mana ni awak tu pun ini semua. Abolai budo ismampu bunglaran kacalai. Orang sekian teman kapa. Sing kono kontrol tu mui pada sini ras kontrol ni sini ni jadi ni nela sing narbi mana. Jadi sing kau baksan kacalai. Abolai sing jadi ni jodoh kata lain sama kacalai. Ujian kata. Boni bagi kata ni jaga wah. Sengke bu leader enggak ke bu daik to nahu jadi kata ni mereka. Kau tak abu bisi kata mumpai gula. Boleh bagi ini jaga wah jadi Maharashtra enggak abu ni netito enggak jadi aw. Sengapa kaisa attach body mana kaisa body kakan kai. Uji body raw. Berapa ni bawa alusura kaya. Je অনুষ্ঠান bahagia enggak. Bawa bahagia darati enggak tamu enggak bahagia ni untuk kene tamu enggak. Bos halai mana. Karena Sentini orang অনুষ্ঠানে সেইমান থাকা সিনি রাজ সিংহাসন যুধিষ্ঠির আমলে যে রাজ সিংহাসন তাবু দ্বারা থংকু মাদার এগ্রিমেন্ট অনুসারে আমনা তাবু গার্ড অফ অনার রিজার্ভ নাই তিনি কিন্তু এই যে রাজ পরিবারের বড়রাও সঙ্গে নুমারি অনুসারে যে বড় যদি সাপোজ নিচিনি রাজা গুলকরিকা মনে করি বজে তং যে কত হাই অমর্তননি কইয়া গরিকা নেক্সট যদি Sini raja ni jadi kering haglai, sungki au ni singhasan ki bisa di koi mana ba? Au je mana agreement अनुसार आपने jadi kaya ka सब काम प्रतिबाद करी ba? Boleh bagi tamu bottom sat jarati ni tamu ni jadi body khawoi, अपना strongly facing committee nari jadi au mana agreement je tongmani rona संग्रह kane haglai, om akaise apex body bini neti to tamu jimi thakan haglai, abo sing sini riti jot tono sing rokha kane bagi abo sahayo. Ini jaga tanmane ini aja sing kata lagi sing komata power je kuno ada ikan ni. Tapi tahu ni gono kontrol tu sing
গণতন্ত্রनि যে রাজ্যতেই মুখ্যমন্ত্রী দङ কত আর রাজ্যতেই যে মানথাই সরকার মানানো কিন্তু আর রীতিনীতি সিনি যে সংস্কৃতি রক্ষা খাইলে जों आबोतै थाङै आसिक मानायाबो कबिनो दुर्लभ बनि बागै आं विशेष गयै कलेज समाजनि महाराष्ट्र नमन कइनाय তিনি যে চেংখা 76 বছর পরে যেতে চেংমানি জयै দংথों जयै दंनानि बागै ब চেষ্টা नाथों যত হদানি বড় তিনি ওদাগা 17 জায়গা তাতে যেটা থাকা 19 দফা কিন্তু 19 দফায়া আবশ্যকরা তথ্যনি যে কোয়া 37 সাথে 37 দফা দङ ত্রিপুরা যে অচিনি কুংথাই বারা যেটা जों नाम हमनाय क माने चिन्तिफ्रानि अफ हानि अदितिफ्रा हानि बरफ राव कारण गाइस कम्युनिटी से 19टा कम्युनिटी दङ माने विभिन्न कम्युनिटी नि गोबां दङ जेमन हालामा 17टा 18टा दङ जेमन त्रिपुरी कम्युनिटी वा दुई दिना दङ कुकी कम्युनिटी अनेक किसु दङ बहाय 36टा 37टा सब माने सोसाइटी दङ ताबो गुति पराव हम हाइकै दुल दङ किन्तु तिनि और अटेन्ड का 17टा जों चेष्टा नायनाय दिनै महाराष्ट्र जों जौगासो मरिनाय उ बाकी जे फायरावनो बहाय तो बय जों इ जागाव सामिल खायमान बहाय जोंनि सिरिसितिनो रखा खायमान आबो जुदि नारक थांख्लाय जों सिनि महाराष्ट्रनि दं माने बिनि सिरिसिति जिबिया सिनि साक-साकनि जा सोसाइटिनि सिरिसितिबो रखा होननानै खावन सगै आनि तरफ हयते कलेज समाजनि तरफ हयते जत्तनो गाव कसारै आनि गाव समनो अरन पाइका जत्तनो खुलुमबाय समनि होननाय बैलाना बरखमो खुलुमो ते अर मानजात फायनाय जत हदानि अक्रा फायनाय रंनो आं मल समनि होननाय मल सम जातिनि होननाय जतना आनि खुलुमो याफोर आं बेलायखेनो तनि खा इसरा ते बेलायखेनो खुसिङो आनी अमहाय जीवनो पहिलानो महाराजा वीर विक्रम नि फैमिली नि परिवार नि ममो आं फाइमानि बागै फाइमानि बागै आं पहिलानो बेलायखे खा तंसागो खा तंथबो ते आंरो साना मुचुंमानि सिनि मल समो हसम बुजन जे हमानि थाइसिनो जरा पूर्व बक्तारजों साइक नाखा मौसम समाजो हसम बुजन प्रत्येक बছर न उंगो मौसम समाज एक्चुअली पूरा त्रिपुरा समाज हिनमानो चिरखे हुक बाय गदालजा प्रथमे जे हुक खाइमानि सिकां मौसम समाज सिकां सिनि कैसा सेरते हनो खसे माने पूजा खायो अब बाहायके पूजा खाइमानि हिमाले त्रिपुराव मल समनो वीर विक्रम महाराज बाय रिजाकमानि कायसा सिनि गड दङ बनि बुमंखे सेंग्रा ओ सेंग्रा नि कायसा सिम्बल दैट इज वारियर द ग्रेट वारियर्स गिवन बाय द महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य अब गोबांमा दङ माणिका नि जे सिम्बल अब रोजा खाथिनि मौसमनि ब्रेव मौसम हिनजागै जोंनो रिमानि आबो सिम्बल दङ ताबो अल पूजा आबो खाइ दङ इंगे नारगै दङ इंगे आबोनो नारगै आगे जे सृष्टिओ चिनि मौसम अंगै जे समाज अंगै राजा बाय गोदाल फायनाय सामु खाइ फायनाय आबोरनो मुइतु खाइनाय आबोरनि जे सामुना नारगै ताबो पर्यन्त मौसम समाजाव खाइनि दंख इंगे जे खसे हिनमानि एक्चुअली हसम बुजन बाहायके जों मेंटेन खाय आबो किसा खानाय नङानो एक्चुअली जों बरक हुक खायो प्रत्येक बছर हुक यगै बुफां तानै आखै हुक खायो आबोनि सकां खसेर खायो अ खसेर नि मीनिंग के प्रोटेक्शन ऑफ ओन लाइफ protection from the devil works इंगे गोबांबा अमन खायनाय जों खसेर खायो आबोनि परे जों हुक खायो माइ कायो माइ फसल फलन दङ आबोनि से प्रथम जे माइ थायनाय बा थाइसमु थायनाय बा जे प्रडाक्ट दङ all products जों सायावै
सिगां जोंसाया सिनि अक्रारावनो जमा खायै राजा राज दरबाराव तयफायै राजानो सिगां चारो राजानो सिगां चार होइसे जों माइ जों मानमानि माइ कताल थाइ सुबो कताल जब कताल समनि जों अक्राराव साक्राव पाय आसुगै जों बुजन खायलायो बुजननो बुमुंसाका जों आन्थार बुथार बुजन आन्थार actually in corporate terms amongke athar buthar haising thanai actually anthar angke chini language amongke new vegetable buthar angke chini language angke amongke new food products food items amongke jeng maintain khayo boni pore sang chini sangrap je maharaja bai bir prapto hene je rezakmani tabo porjono tongho u statue sangrap abo jeng final जों बनो पूजा खायो बनो तुयै गोबां बारो गोथार ओंनानै बाङै अबो खायो अबंखाय सेर पुई खसेर पुई बिग गैदारिं अबो कालचार नो इम्पोर्टेंस रबै गोबां बा अरो सो खायनाय जों खायलायो अबो चिनि महाराजा नो प्रथम चिनि उ त्रिपुरानि राजानि बुमुं दानो ना रगै जों उ प्रोटेक्टिव फेस्टिवल प्रोटेक्टिव पूजा जों खाय पंख फियाबा जों मौसमरो अनेकटी बैकवर्ड 1900 मार्चार एग्रीमेंट नि परेबो जों मौसम पॉलिटिकल फिलो कुनो एमडीसी कुनो एमलेबो जों रैखो politically very backward educational bo very backward 19th century wo only 0.01% education kintu tini ohai 20th century habinai sini kopal kaham 0.01% isme tabo 20% le education of phaikha phiaba kubangma kubangma backward tongkho tabo 20th century habinai sini education bo चाकरी बाकरी क्षेत्र बो जोंहाबो बैकवर्ड इन फिलांखा आबोनि बांगै चिनि सोसाइटी ताबो पर्यन्त फादारो फाइमायाखो आबोनि बांगै आं कबंना मुचुङो चिनि जाति एक्चुअली त्रिपुरासा थाइसिङो चिनि राय हदा अपराजि सानमानि चिनि बो हिस्टोरी दङ कानचिकाव नकरी दंनि आन्दारसे जों दङ आबोनि कारेन्टखौ मा दङ चिनि हदा अपराजि साइक नामानि abo soiko this is very important kintu historically sunai koroi nam tiara thandi nani balai sunai ulta kubangma statement ro library thandi nin balai kahamke sunai koroi hai balai ang job to jatina ang kobona muchungo sang chini history no kahamke sunai balai mnar nin balai ke chang buskang tripura bumunkai Thansa community kaise khai nai so abo lai nai so chini mo kaisa Tripura hnai sing manar nai abo ni bumung tai chang library ba any educational institution chang ma kholu nai abo ni ani koimu tai kaisa koimu ang bugarani thani ang koinai 1911 before first world war after गोबां मात्रि प्रासा राजानि और टैक्स रिजर्व दङ लैंड टैक्स फरेस्ट राइट फाइन सिगां गोबां मा त्रिपुरासर लैंड रिजर्व खा राजानि आमोला हुक खायखा खेतो खायखा तो गोबां मा खायखा किंतु दिनै नगजाखा गोबां मा राजानि जे पर्चा तुइ फानो ताबो फरेस्ट राइट अफ तु बुबै आबोतर कमाखा ang kaisa example renai kantin ayam kantingo molsom rupini deborma joto tongo a jagao 6723 kani a rajani bumungtei tax reserve ni tongo aboro forest right of kamai thangha gobangma amhai kemajaro judi जों थानसाके तुबु मान खानखे थानसाके restore खायमा खानखे त्रिपुरा सिनेमा में हमनाय हनै आंखा खायो
tei kaisa ang koinai sini raja Bir Bikram Bahadur Manika baire Germany sini sungna je symbol sanga warrior symbol sengra abo tabo symbol sumne thani tabo porjonto kuno museum kuno mondir bu kore kho sini onek backward ni bangai historically to kebama tono kintu politically divide kha religiously tigally bu divide kha geographically bu divide kha abono restore khani bangai achang achini bukuran buaran thani ang koinai abo bahai ke restore khainai hinai abo joto kaisa gyan rene bangai ang koyo te kaisa koinai kaisa je blackmail issues abo angka language ni te kebangma Tripura saro oroi pore inja all language. This is very malicious point. This is like a virus. Abono, our language na chalo, alok khainai. Abone bangai language texture na chang masanai. Language texture na important ma khainai. Abono te se chang Tripura sa khansa ma nai kha khayo. Ete kaisa Chinese society. Ante ko kubang salia tini society ni bangai. Je society ho chang tongo. O society strongly ya tumani bangai angya abo research ma khainai research committee ni bangai abo ang koina mo chungo research committee khaithon why the society of every tribes abo kurikha society ingena chini identity horsa identity kurikha ka o identity no safe khaini bangai abo chang astar mana nai sini Tripura थानाय 12 तारिख एको 20 तारिख TRI by संसजा leadership training आंथा का आज हम लोग का 34 tribes why 19 tribes today the question is why 19 tribes is today why it was recorded 34 tribes in TRI it's a big question and why we lost these tribes and by the old tribe no chang moitu narangai biang kha bomo tribe tumakha bomo tribe kaisa ni tribe transfer kha chang set ma khainai abon om haike chang samu kan kha ke chang teibo Tripura sa karak nai kha khayo te kaisa ang hoino lamsabo je committee khainai himane abo committee khaithu protected tribe no nai committee khaithu our committee khaithro gyani borok tongthum tei sojjo khainai borok tongthum kisahor kok bengke or committee no sebainai omahai borok ta tongthum abo ang support khayo belai kena hamba asile kok marka belai kena hamba tei asa programa ani tulma jafar ani bumung Presiden Kaipeng Somasni General Secretary जों विभिन्न हदा हायना जों काइपें दङ काइपें ओंखाय हालाम सम्प्रदाय दङ 2 नम्बर हालाम होनथा आइडेंटिटी रेखा जिनि महाराजा वीर विक्रम किशोर मानिक्य जिनि रायसाब तैसिं बाचा मुखम जतन आरो सफा दिजाक दङ जिनि वीर विक्रम महाराजा बाय आरो राजमाला रेखा जातिमाला रेखा ताई सें कलमा रेखा ताई दुईटा मानिक रिजार्व एक समय चीनी पूर्ववक्ता जरा राय जानाय बिनिनक खामै जत चीनी राजमाला होते आरम्भ खालाय बेफाक खाबु खूब दुखित अपनी बागैनो आं रिक्वेस्ट खायो चीनी महाराजा न
ओ जे खामै थांग्रा चिनि सप्ताहरा ताइसा दा माननानै रिक्वेस्ट खालायता चिनि काइपें समाज होइसै कारण आं निजेबो नुलिया राजमाला आंनि पूर्व बक्ता अर्थात आंनि बुफा बुमा आंनि दादुर बराव तो नुखा ताहमाखलाय परेखा जातिमाला राजमाला এই सब कुछ एक सप्ताह बाय बा परे पाइ माइ যাব এখন আর যত কিছু দं আবরা जों যে বীর বিক্রম পঞ্চযশ মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুর আব লিপিবদ্ধ দङ ও সকাটর কয়েকটা খামাই থাঙ্গা তাকেসা সানানাই যে খামাই থাঙ্গাগ্রা আবরা তো নষ্টংফা এক সময় সিলাই হতো কলকমা তাবো তম টুকটাক দंखौ আবনা जों आ दुईता मानिक दंमाने ও দুইটা মানিক সিমি খামজাকলিয়া কারণ সম্ভবত পূর্ব বক্তারাও সামানে আবো মাথায় কাথান সেবনাই যখন তে নক খামাই থাঙ্কা আবরাও ও হাকজাল থাঙ্গাই বার কাহनै সাও রাই নক খামপাইনান পরে চিনি রাইতা কত খামপাইনে পরে বিভিন্ন আশেপাশে নাইতুখা তামতাম মানে কাম খামকা नै উলক আর সাইডতা মানজাকা মানে দুইটা মানিক তাবো आ मानिकराव दंखौ কয়েকটা মানিকরাव दंखौ আর সুইজাক दङ পঞ্চযশ মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুর দেববর্মা সুইজাক दङ লিপিবদ্ধ তামানি কাইসাত নাতলৈ दङ তামানি আর কাইপেং নং তু সুইজাক दङ প্রমাণিত আছে সেই কারণে অসংখ্য ধন্যবাদ চিনি পূর্ব বক্তা মহারাজা রাউন কারণ চিনি কাইপেং রাউন যে আইডেন্টিটি রইন হালাম হनै রেমান তাইसिं চিনি নিজের বন্ধু শাখা মলসম দফানি বরাव মলসম সমাজনি বরাव হালাম অকরা বা এক নম্বর হালাম হनै जों तो ताइकाम सानाय पूर्व बक्ताराव साइथांखा कमिटी खालाय खालाय बेलाय जानाय कारण राजा प्रजा जों जादोंबा राजा प्रजा प्रजा बायसे राजा बायसे जों माने जों जत अर फाइनाराव 19टा दफा ताबो ताइसिं साइथांखा 19टा उलिया 37टा जाति र तम सगैखन जाय हो अब पात बा हंलायखन जोंबो अनायन जाति हाय माने अनायन दफानि हाय चिनबो राय दङ एरपरे गालिम कामसिकाव जाकसु चारजना ब्राव समाजपति दं ब्राव चारजना समाजपति र आलादा भावे ब्रावनि सखात चिनि महाराजा सं रिजार्व दं आइडेंटिटी आरो ताबो पर्यन्त उ गालिम कामचिका जाकसु ब्रावनिलाय तंखौ ताबो फान तंखौ माने सम्भवत कয়েকটা कामाखा आं निजेबो नुखा रायनि नकनि महाराजा बाय आगे वीर विक्रम किशोर मानिक्य आरो सुइजाक दङ लिपिबद्ध खायजाक दङ अब ओ मेडल आरो आं निजेबो नुखा 2013-14 अब ताबो वर्तमान कामाखा अब ताम सानाय आं तो आसाखिया उदय तामानि मेडल होनम गुल ताई ताबो आं जेता दुई नं आइबे होननि आरो सुइजाक दं ता रुपुनि रुपानि ताई कयटा तंखौ बालार ओ क चौक नमा जाता मा जंखि देहन ai amar jongira abarau tongko abo da kotorma bomung sang maya apan okrarauna sermani orgo hna jak kongsabai tisai maya kongnai baiset abat mati sau abarau tongko jangmo anaina समाज रंनि हायनो जोंबो खलाय दङ
chini festival tongo onaika petika festival o taisingo tu nok khampro bare thangna hemni abo manik manik mayung upur ni bisingo manman hna age ani dadu pura samanta mayung upur ni bisingo o manik manmani age chin maharaja ro abo chengno kip sriman abona cheng matai hisabe tabuk porjanto cheng khulumoi tong proti bosor no cheng onaika peteka hne kaisa rai mela khlai rai mela rai pallayo omhaita tobe tam sanai ang bishes tai besi salia chini maharaja no anurut khaya rasmala ro taisada mane xerox copy ro phan mang khai melai chamani chini karon chini ulni cererok jate subida manno jata tai kaisa sananayo taising Socindro Raipura Sakha Proja Raja Proja mahai komiti khlailai na belai abo ang 100% taising nier bondu morsom dafani bosakha belai ang sajakha support khlai kintu tai kaisa abon ang ek khlaina muchung je o komiti ro kaisa WhatsApp group tong khlai belai chanai nei ang asa khlai mane hamo WhatsApp group tak to adunik jug WhatsApp group to nai je kono bibinno jati meeting khlai o WhatsApp group ri homan যত সুবিধা অসুবিধা নাইলাই মানটা আংতো তাই বেশি সানা থাকলিয়া সময় তো খুব কম তাইসিং চিনি সার কমল সংসাকা 76 বছরের যে কেরাং কথমা হিস্ট্রি সাই তিনি সালসা সাফানো সময় মঙ্গলা হাইফানো তাই কাইসা সানাম নাই যে তিনি দশমিন দিন অসম্ভু ভুজল আব প্রতি বছর অময় থাংথর দে আংব মানে অনাইনা পূর্ব বক্তারাও সামাহাইনা আংব সাপোর্ট খালায় আসে ছাবাই না আনে ও সংক্ষিপ্ত বক্তব্য অর্ণ পাইখা যতন খুমখা মহারাজা আজু লক্ষণ জয় হিন্দ হামবাই কাইপেং দফানো ফাইদি जों ताबुक मुरासिं दफानि ताकुक सनो कप कासानानि बागे कबकनाय और फाइ सपाइजा नूतन कुमार मुरासिं तिफां आंसिनि मुंरिनान बागे कयनाय मुरासिं दफानि ताकुक सनो बासावै नूतन कुमार मुरासिं तिफां नयन कुमार और तो सारसिका नयन कुमार सुनील मुरासिं जनरल सेक्रेटारी तुइफां पद्मलोचन मुरासिं सानुवान बनि हुस बा बनि थाई चंद्र बासी मुरासिं पाला चौधरी दायराय परिषदनि असिनि मुरासिं दङ बाक्सुन्दा मुरासिं बिजेन्द्र मुरासिं एके आमर Kok thangongai kok sanai spokesperson kok sanai sabo orondorok murilia piaba aku kharok sana phaidin bagi angko bo Oilaro ang mong yaparo jini bobagrano haseni bobagra Maharaja Pradut Kishore Devarma tai o hasteni joto dofani netritro ang বিশেষ ke kok besi sagla amne bu jora kom jini Murasing society ni কিছু সিনেমা जोंबो महाराजा बाय पुरंलाइजाक
ধর্ম রক্ষানি বাঙ্গই চিনি সোসাইটিও কাইসা দক্ষিণ হাঙ্করনি বাঙ্গই কাইসা কমিটি খাজাক আবো তাবু চিনি ইয়াগো তঙ্গো আবো প্রমাণ আবনে কপি রক্ষিনি তিনি তঙ্গো জন্য রাজা chung society ni dharma ni je Maharaj Harishan Goswami ni bungoi bono papukto khainani hinoi kaisa pati abo Maharaja রাজপ্রভুনি মহারাজানি রাজপ্রভু থেকে চুং আবো মানমানি দঙ্গ আবো থেকে চুং দারজাক মহারাজা বাই তাই গোবাং মা যারা থাঙ্গুই বই বাইস রাজানি বাঙ্গুই লড়াই খাইকা আবো হাই সর্দার জমজাক বড় দঙ্গ একে অমহায় অসহভুজন বরফ মানজামানি প্রমাণ বুতঙ্গ অবহায় চিনি দফানি বরফ বুতঙ্গ আমহায় ঐতিহাসিক অব একটা ট্রেডিশন চিনি মহারাজানি অট্রেডিশন যত দফানি নেতৃত্বরণ সাইথাঙ্কা অব নারুনারি নাগো অব ঘটনা ইতিহাস অবনানার খানকে চিনি মধ্যে সিনি মুং ফাইনাই সিনি লাই মুং ফাইনাই কপ চাপলাই মুং ফাইনাই আব বেলাই কাহাম আঙ্গু অ নাগমানি জিনিস ন বেলাই খে ওয়েলকাম খাইও তাই কাইসা একটা কাউন্সিল রাজা তাই প্রজা যেসুখান অথম চিনি তব গণতন্ত্র ডেমোক্রেসি নি ওয়েও তব সরকার চলিব হাইপার চিনি সোসাইটি ন চিনি কাস্টম ন চিনি কালচার ন রক্ষা খাইনানি বাঙ্গই দফা ভিত্তিক বিভিন্ন কমিটি দঙ্গ চিনি কাইসা কমিটি দঙ্গ মোড়া সিং হতা দুই ভাং বদল এরপরে পরে আংখোয়ার পরিষদ এরপরে চৌধুরী পরিষদ পাড়া চৌধুরী পরিষদ আমরা অংখা সোসাইটি নো রক্ষা খাইনানি সোসাইটি নি কাস্টম সোসাইটি নি কালচার সোসাইটি নি যত কিছু নাগমানি জিনিস নো রক্ষা খাইনানি বাঙ্গই আর কমিটির তত্ত্ব দফানি মধ্যে দঙ্গ তাই ও বেশি রাখে চিনি ভাষা সংস্কৃতি তাই ওই যে কাস্টম আবনো নারনানি বাঙ্গই এলাপরে তাই অন্যান্য রিসার্চ নি কক থাইকা তাবুক তো শিক্ষিত অংশ নি বুদ্ধিজীবী অংশ নি অনেক কিছু মগজ মানে সময় ও জায়গাও শিক্ষিত সমাজ যুক্ত খালাই যিনি ট্রেডিশনটা মতন তাম কমাই থাকা তামনো তো উনানি নাং তোমানো তো খানকে যিনি হদা যিনি অতিপ্রাসানি হদা তাইবো কুচুং তাইবো কাহাম নাইথা কং কাশানাই যিনি মধ্যে একটা রিলেশন ক্লোজ রিলেশন তৈরি হনাই আবহাই ওয়ানসকমং ফাইতন আবনো আঙ্গু নাইও তাই বেলাইকে হামবাই ইয়াফারো চিনি হাসতেনি চিনি কোবাক রানো বমহাই একটা অনুষ্ঠান নি বিসিঙ্গ চুনমালাই রিমানি বাঙ্গই বনো বেলাই বেলাইকে হামবাই ইয়াফারই আঙানি কক থাইসা থাইনি কিসালমুং ইয়াফারই কারণ মথাক্কা জনতা যতন फाइदिसिम ताबो रुपिनी दफानि फासिं थांलायनाय बर' फाइ सबायजा जाखौ अग्रा बरम गोनां जय मानि रुपिनी
tabuk nirai baca sini momen bagi angkoi sini rupini nirai yang bubak rai rupini Khovendra rupini Somasni Sordar bacanen bagi Somasni Sordar Bikramani rupini Chaudhry Bura Binoy Kumar rupini Pembar Eke norok ni bisingo kharoksa sabo koknar ne rai koknar dopani bagi kai koknar ani bagi angkoi tabuk ni rai joy mane rupini ini ini osama bojoni bubagra sini bubagra itu Burma dan ini osama bojono haimanga haibana joto halam ni raigari berau tai bibino dofani sugri kalbariau tai koda okra seung kasio onek jon salangka onek da kautai rau obukai jeng osama buzon hingga nikai abo age sini Sengro bunuklam nukman leo niya obo sini seicu songro salangman itu age sini Tripurawo raga paman semoyo joto halap dopa rono raigari rono bosor waisan nungoi osama tayo bozon jari o sini raja asumero tong thongmani tongno sini chu soro saramai nawo tabo jokon raja tuitang pai kaino un niyom rokai khaijak le apde tabo kan jotono tabo abo muitele tong payo un niyom kanono khaijak le ongoi thang pai kya kai je u raja osama buzon jari man tabu ni asali goro senu ya ni ada tabu sini bersu pura sai kalam ni bagai je o ko rongso masawo raja ni amalo ba pinda raja ni kau jono sadar rong opti halam rong maknao raja bujini halam rong tong maknao raja ni amalo ba sini halam rotam obab nang tong bo bijun nang gre tasimo se shek nao je Korbong borong ni jati te kesegrika family simi se borong ni gonti tong siu bhai apne om male age purbe wo raja toma samay ke sini maharaja no keo monai kuninai gotongo keo atokaro kuninai gotongo keo ni ri kaham tago sini raja na rinai gotongo Kalau kayak ini raja Afrika kayak ini kangrai sunai robo, abo raja punuk nani raja Afrika sebab punuk sinani. Tapi de nari tadi cuma kenai to porti de halamo. Sini Maharaja Bir Bikram Kishore Manikko Bahadur ni memori tompayo. Raja Thomas Moyo sono halam ro no Sini Maharaja Bir Bikram Kishore Manikko Bahadur ko hamza. Jo to halam ro masa payo. Urbewo sini kaisa obocir no to. Jung Rignai Kanmani, Risha Sormani, Obo Jomaitia, Obo Devroma, Obo Rupini, Obo Taiping Joto Sungsiu. Kamu Sungsiu dia. Bagaimana ini karjarang naruleya, ani karjarang naruleya, ani tamung, submung, rupmung. Cini age semua ni, cini ama sungai ama rosu jom naru pulmai apa deru apa kulkan kaya, kang tangi kang lagi suklai tahu kerika.
tabo chini halam rong ibsingo tabo kaham klai nagi to tase bone jo saraka bir Vikram Kishore Manik ko ni amalo keo baksa halam rono rangsang ni medal ri kalamani to rupa ni ri kalamani ri to kamani to seng to no joto kis to payo chini rupini ko tabo to abo ang saimano Bir Chandra Deborani amalo kaisa abo chini rupini yori kalamani medal kaisa to ke sai kai Bir Vikram Kishore Manik ko bahadur ni bo ekdom bo mukumuri kalamani rangsang medal rupani ketia seng ro to I obo bo angtabuk sumani obo chini Maharaja Bir Vikram Kishore Manik ko bahadur ri kalamma se I pogri bo obo ete jara rai ongai ro somas ni rai ro je samoy no Panda soba tangan puro dian muidan tangan puro nong ni kaisa ralmi chigno to kai tongna ni nangna ine Maharaja ri kalamani tabo chini aro to ko obte Maharaja ri kalamani chini rupini somas no Bir Vikram Kishore Manik ko bahadur jana ri kalamani nira rupini jat irao unu sumoyo walai sulai joto kesumi patala isulai ni no kes tatang di adalor tatang di nirong ang sai kalangnai nirong ni sikong ngoi tu mung manja kakai obo bai nirong puisa suoi jurban narum di nei aba kalangnai tu purbe to chinu rupani puisa se bele ke pali rok tong taba andagena I Maharaja Bir Vikram Kishore Manik ko bahaduri kauna sem palon klai tau por chini rupini ro ta amne so bom nugui to huna abo waso ne je abo sem walai suleng ba sem besir ba adalo ro sem thang lai ta ya chini samaj ni bisimo bichar klai che bibitona klai yo engke tamu ka agine Europa pisar gri khable abo engke tamu ka abo nini arsenti bari re ram boho bai klai ka sa abo tabo chini rupini abo kakak kai chung 10,000 tum juru bara nau chini somas te abo ke kakak nani mu burkutu kajalan mu burkutu bele abo ke je Maharaja Bir Vikram Kishore Manik ko bahadur age je ri kalang marao tabo bagi dombai ko nos dombai ka jokon chini Maharaja thika kaina chini bisingo kaisa tamo nani abo history boita rasbala boita abo ri kalamani jokon chini raja tiya kai abo sabojane cheese khlai tlai nang paika abo gri khani sa abo silai rau to chini rupni do samajo abo chini rupni do pawo ri tau seng role to ko abro bokora hamjali ata abo ke abo tini o osa bojon ma biskamo chini Maharaja Product Kishore bota bochno object lai purbe je ras amalo je tongmani raja ni amalo tongman hai khlai ta ba halam gondrong no ba 19 do phano ringi tongman ringi opte o sabujon masari mane ang one ang rupni somas do rokte ang doino badra ka ang to hamja ka ke ko tini ni sini chengmani abo ka posol op ka chengoi chini des ni je opte halam ba 19 do phano opte ka ringi chini bubak rasena tonang tongnoi ang joton khane kaunaro ta bubakaran khane maro sawa tai kaungai sane ani ke ulo tai sane ro botoko ini de o chini bubakra jena opte somas nungoi wa do phanoringai hodanoringai Ragalindon information riyok ke kain harmane angku hamjaka chini bubara azurok do obse sawino tinini o sama bujo ni kau kai ani songkip do kau orang mata ka joto ni kulum beja belai kene kok kaham kacari kelang thangka tai kisi sejane bisimo kok nang mani पोखरी कॉक साइकिल का हर साल फसल भोजन बनाने के लिए रिक्वेस्ट करके गया है महाराजा
next जों थांलायनाय अजय ताखौ बुखुक जों सिनिमुं ताइ बरफनि पासनि बिबागै कक नालायनाय और फाइसा फाइजा लरेंस अजय ब शेरपा ताइ ब स्पीकार ब सिनिमुं एके अंदिरा अजय हेरमाय बन सिनिमुं बागै श्यामल अजय हेरमाय जगत अजय एक्स प्रेसिडेंट अजय फाथाव थांजा अच्छा श्यामल अजय हेरमाय बबिलनियान निगे आं ताको कोइने ताको ओकरा बनम गनां लरेंस अजय न शेरपा ब फाइ ककनार मन बागे ini ani usai समाज बाय आउनोदे चोंगहो जाबो ini ओइलाना सुनि महाराज आमा गाबावे ani समाजते अबनि लगे लगे ani ताखु मानगना ini कमल कलरी साहेब न बाउ अनि समाज दिन खाक हम माजा पावे तमाय के जो उसै समाज बांग्लादेश होते जो 1919 सन त्रिपुराओ सफायो 1919 सन सफाये जो तक समय महाराजा से महाराजानि उसियानो जों तंगे दिनै जों समाज ये खालामो जों समाज विशेषतः जों उच्च समाज 1979 होते जों आताइबां ये जों खालामो एवं जेनेबो आताइबां दिनै तीन स्तरीय सारपा स्टेट लेवल हेरमाय मोयल लेवल चौधरी पारा लेवल अबली गए जिनी समाज के आबोदे जोंबो दिनै राजानि शासन तंगेनो दिनै बो त्रिपुराओ जो समाज ये जो खालायो अबली लगे लगे आनी जमातिया होब्रारो दिनै जमातिया होदा होते जे जों तिप्रासा ये चिनी स्नेमु लाइक माने पांदाओ बोनो तो ये काउपा कोने सानाय तमाय के दिनै जों पोला जो चिनी स्नेमु को जो तिप्रासा निपनो दिनै 76 बछर जोंबो त्रिपुराओ तंगे जो विभिन्न लामाओ हिलाइना विभिन्न राजनीतिक लामाओ हिलाइना किंतु जो दफा जानने दफा नसे जो तोजासे जमातिया नो तो रियांग नो तो यो तिनी कॉलेज नो तो हो तिनी चिनी थानसाव नो करिखा आबनि कायनो तिनी चिनी मिस्टाव महाराजा तिनी बत्ती प्रासानो अचिक थांग खाइमानि पांदाओ बोजे वासोमो जुं तिनी नो स्माइ तांलायना लानाय जुंति प्रासारो जुं जतो बाहा खाइनाय याकुं बाहा खाइलायनाय जुं सामुं बाहा खाइ तांलायनाय आरो जागे चिनी ति प्रासा जुं कुमा थानाय जुं कुमा के जों जेमन तेबो खूब वाना मासिंसा गरबं जाति त्रिपुरा से 23टा परिवार से तंसियों के खूब वाना इमाका जों उसै समाज को ब त्रिपुरा वो अति नगण्य संख्या जों अति नगण्य संख्या आरिप ता पर्यंत उसै ये जों ब त्रिपुरा वो कथां तमले ता जे चिनी महाराजा
বনচঙ্গে তিপ্রাসা ইয়ে না যত থামলে নাই ইয়ে যে ওয়াসম চুং মহারাজানো চুং খাওয়াই খুবাই চুং খা কাহা জাপানো নাম একটা উদাহরণস্বরূপ তাই এমন অবস্থা আমরা চুং তিপ্রাসারা ধরো কোনখানে গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট হয় গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট হবে যত খবর শোনে যেহেতু তত যে কোনো মিডিয়া দङ টিভি দङ ইউটিউব দङ হোয়াটসঅ্যাপ দङ অ্যাক্সিডেন্ট হবে চুং পয়লা এনে এস বড় অ্যাক্সিডেন্ট হয় রন্ধে যে কোনো একটা জাতি অ্যাক্সিডেন্ট হয় আপনাদের চুং খাস সাজা যিনি খাস সাজা কেননা আনি উৎসব জাতি অ্যাক্সিডেন্ট হইয়ালে এক একটা চুং চেনায় সো অ্যাক্সিডেন্ট জমাতি অ্যাক্সিডেন্ট আরে জমাতি আছে অ্যাক্সিডেন্ট হবে এক একটা রন্ধে থেকে কলেজ অ্যাক্সিডেন্ট হবে চুং আদরে সে তুগলাই যায় চুং খাস হালাইয়া কেননা চুং থানসাংয়া তারপর চুং থানসাংলাইছে যে যিনি ওয়াসমু যিনি চৌমুনে তিপ্রাসা যিনি অ্যাক্সিডেন্ট হয় তিপ্রাসা চুং খাস হালাই খামো কিন্তু যিনি খাস হালাই করে তখন চুং তিপ্রাসালে চুং সকে সানো চুং হাচুংসা তিপ্রাসা চুং ওয়াসমু যিনি খাস হালাই করে আপনি কাইয়ে চুং তিপ্রাসার চুং খাস হালাই মতো নানাই চুং খাবো আখাই তংলে মনাই চুং বাখাই তংলে মনাই আরে যাকে যিনি তিপ্রাসা দিন দিন ধ্বংস যিনি সে যিনি হাসুংসানি সে করবং জাতির ত্রিপুরা যেরকম তার 23টা পরিবার যিনি তিপ্রাসার প্রথম চুং পার্সেন্টেজ তখন পার্সেন্টেজ হয়ে আছো আবার চুং মাস হয় না চুং আস্তে আস্তে দিনে দিনে খইসনু চুং তিপ্রাসার খইসনু চুং আস্তে আস্তে সে খই হতো বই খই ও মানে যাওনি তুষা মানে পান্ডাও তিনি যিনি মহারাজা সব কিছু সর্বস্ব ত্যাগ তিনি কোনো কিছু ওয়াসম করে মহারাজা নি তোমার দরকার চুন তিনি বলে উঠে বলে সালে নাই চুন তো ইয়ে তোমার এখানে দরকার মহারাজা নি বিনি যে সম্পদ তো বিনি যে রাং তো বিনি কোনো দরকার করে চুন তো ইয়ে বলে সালাই নাই বুঝে গিয়ে চুন চংলাই নাই তিনি প্রসাদ যা তিনকে গে জাফরি বাবা ছেলে এনে জাফরি কও আগে তংলাই নাই মহারাজা নি কোনো দরকার করে কেননা তিনি অর্থ সম্পদ তো তিনি জায়গা জমি তো কিন্তু আর একজন তিপ্রাসা আপনি গাইয়া তিপ্রাসানো খাস আছে তিনি তিপ্রাসা ব্রোরানো থুঁজে তিনি যেরকম তিনি সামুন যিনি তিপ্রাসানি গাইয়া তাংলাই নিয়ে চৌদম চৌবনো খাবে খুবই গাইয়া চৌবনো তাওসা চৌ যদি ফাঁড়িয়া সেকে বসা শুনে কোনো সময় ফাঁ খাইলে যাব কেননা মহারাজা ভোগ বিনে ভোগ ফাঁ না হয় আবো ফাঁ ন চুং জমাতিয়া উৎস রিয়াং কলই চুং যত সে ফাঁ রাজা নে ফাঁ সে চুং আবো চুং যদি ফাঁ বাহা খাইয়া সিংকে রাজা ভো সনক ইয়ে চুং তাংনাই বাহ তিপ্রাসানি সামুন আপনি গায়ে চুং মাসলে না নানাই চুং চংনা নানাই রাজা যেরকম চমলে চিনি খাও চংলা না তো রাজা যেরকম ওয়াসো মতো চুং ভাব দেখে ওয়াসো ইয়ে চুং যিনি ভক্তি প্রসাদী খাইয়া রাজা যে ওয়াসো চুং ভাব দেখে না ওয়াসো ইয়ে চুং পাওয়ে না নানাই আমরা তা খোয়া খুনে সাজে আনে উসে সমাজটি হইতে আং যত নারী খুমজা ফাজে আং মহারাজা নো আং খুমজা Pakute bukuk song kisah mai okere ongbai kana tofan notai bisi kelekha tai tofa kai beri tong suci yago tau phadi sung rang kol tofa pakuk song bai sung chini muna bane ro Shalil Kumar rang kol tabuk ni rai bo speaker go bono chini muna Shalil Kumar rang kol eke Shotto Kumar rang kol kali bono chini muna nen bagi angkoyo তাই বিনয় কুমার রাংখল সেক্রেটারি রাংখল হতানে जुके फादि पाखो बखरा बरमगना सलिल कुमार रांखल आंखयनाय रखायै पक खायसा थाङि नारनानि 5 मिनिटनि बिसिङा पक नारनानि
সম্মানিত প্রদীপ কিশোর মালিক ভালো ওনাকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই এবং যারা আমার জাতি ভাই রায় কালীন কাপুর কামসুকো এবং চৌধুরী যারা আছেন আমার পক্ষ থেকে আপনাদেরকে স্বাগত জানাই। আমি বলবার আগে বিশেষভাবে আমি না কখনো জানি না অবশ্য বাঙালি ইস্যু পারে এটাই ভুল হতে পারে, যেহেতু হিন্দি পারে আমি বুঝেছিলাম, হিন্দি পারে আমি, কিন্তু বাংলাটা বলবো ওই বাংলাদেশের কথা না ত্রিপুরার ভাষার কথা আমি বলবো। আমি বলবার আগে রায় কালীন কাপুর কামসুকো অনেকজন বলছেন, সেটা ঠিক। এমনভাবে এখন আমাদের সমাজে রামকল সমাজে আমি বর্তমান ভাই আছি, 4 বছর হয়ে গেছে বা কালীন 10 বছর ছিলাম। এখন আমরা চাই সমাজের পক্ষ থেকে সবাই আমার ভাই বোনরা, সমাজ যদি আমরা বলি অনেকজন চৌধুরী হয়তো চাই আর রায় কালীন এভাবে না হোক। যেহেতু আমি বলতে চাই আজ মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মালিক উনি স্বর্গনিবাসী হলেই আমাদের বর্তমান রাজা আছেন। প্রত্যেক বছর আমি এই প্রথমবার আমি দেখছি, প্রথমবার আসছি আমি, খুব আনন্দিত, খুব খুশি। রামগঞ্জই আছে রায় কালীন চৌধুরী, তারপরে কমা বলে একটা আছে রায় কালীনের আরও ছোট, আরেকটা আছে চৌধুরী খান্ডল আছে, আর সেক্রেটারি প্রত্যেক আছে, আর সুপ্রিম কোর্ট পাওয়ার রায়। আমি যদি না থাকে কালিম আছে, কালীন কাপুর কামসুকো বলে। আমি চাই প্রত্যেক বছরে আমরা এইভাবে যদি থাকি, আগের কথায় যে মনে পড়ে। এখন অনেকজন বলছেন 1944 সনে আমরা আর এই রাজার আমলে করছি, এখন 1974 পর্যন্ত আমরা এই বছর পর্যন্ত করছি বলে আমি কতটা হয়েছে বলে আমি জানি, কিন্তু এদিক সেদিক ও তারিখ বা সন হয়তো পারে। যাই হোক, অনেকজনে আমাদের সমাজের আমাদের যে নীতিটা যে রাজা মহারাজা, আমি অবশ্য যে 74 আমি জন্ম হয়েছে, এটা তবু ওই মানতে হবে আমাদের পিতৃপুরুষরা করছে। আমি তো আজ দেখলাম মহারাজা যে মুকুট বানাইছে, প্রথমবার আমার বাড়িতে একবার আইছিল 2018 আমার বাড়িতে উনি এসেছেন, মনে আছে। এর আগে আমি গেছিলাম দেববর্মা পাড়া বলে এদিকে বাংলাদেশের বর্ডার, অবশ্য আমি জানে না, তবু বুঝবি সাকার হয়েছে। আজকে আপনার বাড়িতে আসবে, কালকে বলছে আমার বাড়িতে আছে, খুব সুন্দর, খুব ভালো। কিন্তু আমি চাই আমাদের 12 বলতো না, আমি 19 দফায় বলতো না, আমরা যে মানুষ বলি আমাদের মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মালিক যেহেতু আমাদেরকে দান যেটা করছে যে মূর্তি আর খান্ডায় যে বলতেছে, এটা আমার বাড়িতেই আছে। আপনারা এটা সুরক্ষা রাখো, ভালোভাবে রাখো। অনেক বলবার আছে, কিন্তু অত বলে প্রত্যেক বছর আমরা যদি করে এই সম্মিলনের মতোই বলে, এটা আমরা এক অন্যকে জানি। এটা তো বলে আমার বক্তব্য শেষ করি। ধন্যবাদ। হামবাই sini rangkol dokane tabo phaji sing nuatia khoda akok songno
koboknai probarai nuatia purnamanik nuatia norok basoi norok ni silimui khake sanai hoda okra Janakumar nuatia ke tini norok ni spokesperson Janakumar nuatia ang koine tako okra norok phai kok nareng bagi pak ini di bagi jara ang kuya ini kecam samuna ketal tongna ni je tini panda pana yokra yang hasti ni sini okra borong nam untuk kisun mani ke bado bono ani yongoi abang ani muatia hada yongoi tumuya paro tai sini pra hasti ni jara putung bara ini to pani jara okra phainyai okra no subana bedol phainyai ani sat salai ra ani khai ma khani sat tumi sat salai ra no ya phara isak sinai nai ang oro pai khna ka osa butu sa ang jokhon hodani samtangpro sraipro hoda raja mari kombo ani asu go golpo sao kerang buktu mas sao osa butur masa mani hai chi raja ni amala hakai mathango yang medial mamani tongo ani amani bupa ani nuatia hani okra tongmani ono chandra sodri bobu sao ono prasrai ini tayo sa apno ora phai muitong ka ani ayong nobo ani asu nobo রাজতন্ত্র পাই তখন গণতন্ত্র হয় 1947 সালে পরে মহারানী কাঞ্চন প্রভা দেবী মাথায় চুক্তি খাইকা চুমো বসিয়া চিনি মধ্যে এডুকেটেড কম তবে তো খালাই তবু আনকিনি মহারাজানি খানিক শিয়া নাই জমাতি হাজারক যেভাবে শাখা তাই প্রভুত ত্রিপুরা হদানি গোছাকরা উদয়পুর অনেক মন্দির কাসাং মাসান কলাইজাত দङ जों माबारि थांलाय महादेव बारियाव थांलाय अबहाय काखलाय फुखलाय थाइनगु जोंनो जो खबर खा ब्रें फंनो जखन मुरिदु खबर ठीक हेका खबर खा आनि नकानव सुनामरा साबि बिसानो जों मरा सिंरो नवातियारक दा बर्मारक दङ ओइ नीलमहल पेपार सिनुगु अब महाराजा मानखा ओ नीलमहल मोननाय राय मासा ब पर्यटक फ्र बाजार डाब पाई डाब बसो काकू आपनी जे सरकार फिमनी जे बखरा पैसा पाइगा 9 जन ड्यूटी जगह 90 जन ड्यूटी रे ना अब गबनो आई विषय की फिर खा ओ साम नखंनि याक्तु यही छौ एके अबरन सुन खनासि मा दङ सिबिसिया एके अबरन सिया नायमानि सिनि borong nang khani niche bo sadai eke sini no atiaro o tempro jara manganang halabro ke samani sengmangkha umangko manik go mangko no atiaro obom dai man hane khlaya to man mane duba mutai monani srungka hoda ker puja para ker puja hoda maikro mani hoda tima misitanani obrole baiko वो राजानी जे रंगलांगमानी सालांगमानी अबन चिनी मापा सुसु बड़ा रास्ता मानी मापा संगतम मानी तो काबक थानाय सरकार बाय ताबुन सरकार उ जे कस्टमारी किसी दिन का थानाय 19 तारिख बियारा यासौ त्रिपुरा जव 19 दफा को ता खासाव का 34 दफा के 37 दफा वो त्रिपुरा दिशा सब भाई के वो खसाइमिया जमाती हदानी कस्टमरी लो पासंखा बाकी 3 जात अब एडीसी तक थंका राज्य सरकार थानी आर चिनिबो जमार जाक मुचुं हाय बांगा हदारन जमार जाक का आं अपने तक कबनाय आपने अपने सनाय जल्दी आपने नायकल खलाय सरकार बो नायकल खलाय जों काबै दङ बासनो किसा फानदि माने कागिया खा आपो मासाय आंतै ए अब मै मा कोयो
Oke, sini harga cakap nuat dia nang mani, bursu rok sau, sengaja raja sau belum jalan lari di truk orang mata go, rikrok sononi di mata go, raja nama mari yo. Oke, sampai ibu riketal tal tu, ketal. Harusnya अपना सुई थका भाई कता लगे नुआतिया भाई नहीं साला ये लेकिन तभी सब ऊपर का था सिया था ये तब तुम जेमन थाना मिस्टर एक रामनी रिपारा जो नीचे हापों हाथाई पारा हाथी बारनो मुंगसलाई नहीं ना अब राजा तुमको ठीक जिनी सिपाही जला वो थाने मीटिंग साहस कोई त्रिस्टा सलाइ जाखा बुमो त्रिपुरा राज्य जेमन बर्मराना सलाइ कतर सामतुई सिपाही जलबो कयेकटा सलाइ के आइनि के सिनि दाबि तमने अदिनमो दंगो बाबु सानाय सिनि अरबो गोबां मा बुंनोता एडिसियाव थांनाय अब प्रदल फाइ स्टेट गभर्नमेन्ट फाइका काइसाब्र साव अब भारत संविधान ग्रौ एके ता जेतु खाखाबा आं गोवा गान थानाय सानाय Obai sahaja merana tu diksa style leba, jono satu ita, begitu cuma taikcha, mana itu tempro te orang saimani, pertama tu jamatia hatan ini customer law pass, ebom puni ukrok bontomu, hing kabang tong nai, kaisa butuh jadi khai mangkai, rasanya kalau apa jadi sabda khai, sanai, angbo punya ekmor, ani orang Kota educated masa musulai tongnai, lekha moya kau bukti kena kau masa musulai tongnai, obro tak kita suno, mana sejarah kau bogol, ni kau mau terkap, Tapi bisa kerja, Hari sentabu ranglong ni pai banjar kena sini takut sang, borok ni hodan ni okra rok kaya pano, agar telo tongo tongai representative rok pai banjar kaya ranglong. Ranglong General Secretary bo Haimanda Pega please Malaysian modern bagi ko ini Mr. Ranglong you are speaker also so please come forward and Simon Ranglong please stand up Shenru Chung Ranglong another Yamla Chung Ranglong At the very outset, I would like to beg your forgiveness and your understanding because I'm unable to speak Pogorok. So, may I please speak in English? Absolutely. Thank you, sir. Respected His Highness Maharaja Padut Manika, Bikram Manika, and dignitaries here, and all the representatives from the different tribes, Rai, Oda, and all etc. I would like to convey my heartfelt gratitude and thanks on behalf of the Ranglong tribes. I am the ex-General Secretary of Ranglong Youth Association, representing the Ranglong tribe. So taking this opportunity, I would like to briefly discuss about the Ranglong in a nutshell, because to many of the brothers here might be very new to know about who are the Ranglongs. So I would like to take this opportunity to speak about the Ranglong here in a very short way, as Brother Kamal Kaloy has given us only 5 minutes. So I hope I will be able to finish in a very short way, in a very brief way. Ranglong is one of the smallest tribe in Tripura, living in the extreme north part of Tripura. We are at the edge, we are at the corridor of Tripura, we can say. So, and some few of them are just the eastern side of from the place where we belong now, from where we come this morning. That is from extreme north to the other side is the extreme south of Assam, and few are also found in Mizoram under Mamit district. So we are one of the smallest, and I think, if I'm not mistaken, we are from the furthest place we came here today to attend this program. And
we speak in a larger group. We speak a Kokichin language. As a whole in Tripura, we can, if we look it from the linguistic aspect, then we can categorize it mainly in four group, I guess. We belong to this Tibeto-Burman family. Under that, which we belong to Kokichin group. I guess this Kokborok and Kaubru and all these Noatia language is also falls under Tibeto-Burman family, and it falls under Bodo and Garo language as per the Linguistic Survey of India 1903 and 04 by George Abraham Gershon. So Ranglong also falls under Kokichin language, and like many other language, we also fall under this. But due to the amalgamation and demarcation after the independence, we are now divided in three. As I have said earlier, we are now divided in 3 states. We are living at extreme bordering area. So as we are living in a very corner, so we are being deprived in every angle, and nobody reaches us, no media reaches us, and from every angle we are deprived. Hence, we lose our identity as well. However, if we look back at the history and the colonial rule, Ranglong was also categorized as a distinct tribe, and also having a distinct identity. However, now most of us, you might be surprising that Ranglong, most of us now write our surname as Halam also, and not only Halam, Tripura also. All Ranglongs are not Halam, and all Halams are also not Ranglong. And even some few percentage of Ranglong, we are writing in Tripura. Even those people who are settling there in Assam, they wrote their surname as Tripura, although they are Ranglong. So from the recent past, since 1976, there was a movement. They joined us looking at the Tripura. They also started having a movement that maximum of them have started writing their surname as Halam since 1976 onward. So, but since the recent past, there was again a awakening of reviving our tribe and identity. So maximum of us has realized that Ranglong is also having a distinct identity, although we consider them ourselves as a Halam or whatever it may be, as we all know that Halam was given, identity was given by our Maharaja, our Didan Maharaja, and we still have the Halamasa as well. Halamasa is also an administrative setup, as like what you call Rai and all these things. We also have that type of things as a Halamasa. So even our Maharaja gave us that, we call it Chongthi, the straw type to serve the rice beer, and as well as the knife. It was said that Ranglong were very good in handling the knife. So Maharaja gave as a honor and as a respect for our forefather. They handed over as a gift to our forefather. So as we have said that we are under different administration, we lose our identity and we have no more identity. And as we all merge in Tripura, we merge with the Halam, and in Assam we merge with the Kuki, in Mizoram we merge with the Mizo, any other Mizo tribe. In this way we issue our identity, our ST certificate also. So despite of having evidence from the British colonial rule also, so we are bound to issue in that way. And even here in this, when we talk about 19 tribes, I think most of you have seen the ST tribe also. Here, if we calculate if we sum up all the sub-tribe lists, here we can find